Evo nas nakon uspješne popravke. Popravio sam jednu matičnu ploču koju sam kupio sa oglasnika, odnosno sa Olx2. Ovo je popravljeno za jednog kolegu sa posla. Popravka je bila uspješna, ploča je testirana, prošla je sve testove. Sad, ukoliko bude lajkao i komentarisao ovaj shorts, dobio ovu ploču. Ukoliko ne, ploču dajemo na giveaway zajedno sa procesorom i RAM memorijom. Naćemo i hladnjak. Haj sad, čao.